Machi machi. Here, the view is giving. The view is giving. Anong bibi na mo? Oh, di kayo magbuog. Magkwanta. Mag-freshen up. Gabi itong biyahe sa Ping. Abi pani. I sabi. I'm sorry. Okay naman eh, ang kwan ng bed. I can teach. Oh, bahok man kay kadya ka magigda dayon. Hi. Habo. Wala, Habo. dami kay kuan. Habo. Ako gali. Habo. Pantay ra. CR. Habo. Habo. Pero naman dito ang liguanan, so pwede na. Mama. Later na, wait lang. Wow, baby Kokoy. This is our cabinet. We have sleepers. And there, the aircon is there. No. The I remote. see, Mama, please. Wait No, lang. I see. What's here? Soft drinks, Red Horse. No, Mag-shot na lang ta. Para makatrabaho po. Charot. I see. Mag-shot. No, I see. Come here. Oh. Saan ubo eh? This is our cabin. Did you know the meerkat? Meerkat. That's That's me. meerkat. No, did you know the meerkat? Ito na sila. No, did you know the meerkat? Dagan kayo mong matambayan No, na. no, Tipok yun no, mo. did you know the meerkat? Sino sa meerkat? Sino ni Mommy Jack? So many mommy ducks. Mommy ducks. So funny. Paano yung duck? Pwede ata ta mo naog. Kaya na may araw dito swan, count yung ducks Parang palitan. ito ng trail do. Ano yung kalati trail dito? The fighty judge. Sure sila? Madiri ah. Water birds. Water birds. Ano? Wani sila. Oh. Manguli na sila. Kasi mag-sleep na sila. Mag-sleep sila. Walang ginagpauli naman sila. Pag-go-home na sila, B. Okay. Ang duck. Kaya ito, mabalik na lang ang mga diri na. Pero ako yung ano, laki lang. Nice one, baby. Oh. Yung mga ducks, di ba? Ba? Oh, nali. Detection ate. Sino na yun dito? But Daga mo to ganina, ipauli na sila. No, it's okay. Iwak lang, iwak lang. Gray crown crane. Ito na siya, oh. Dito party apede. Apede hit. Oh no! Hala. It's a pelican. Yes, it's a pelican. No, it's a bird though. Ay, mag-boat day. Pelican? No, it's a bird. Big, Pelican big bird. is a kind of bird. It's a big bird. Big boy. Ano sa? Piscivore. Kasi piscivore. Karoon to kaning. Kuha na siya. Kuha ng... Hindi ko bugat ba yan? Yung plastic. Where man ang mga Macau? Karang gasabo-sabo. What's this?
Sana visit one. Dapat yung masa ka no. This week we appreciate one. Good afternoon na, kapibara. Kasi na-adya nga, paano na. Kapibara, ma'am. Criteria lamang Spider-Man. Thank you. Thanks. 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 Dito tayo nakakita naman tag mga Macau gapon. Ay, na kapibara, oh. Oh, look. Bibig kapibara. Oh, peacock bee. That's peacock bee. Yeah, dulo. Ay, Look, kapibara. Sino kapibara? pwede na rin makanin silang ko. Yung kapibara ba? Pero, baboy. Magpa-picture yun siya. Ah, peacock bee. Mana tinawag nga peacock. Oh, look. It's a big, big bird. Para mga Macau. Can you count the birds? Oh, the monkey, right? Oh, the monkey. This way, right? Where's the monkey? Can you help me find the monkey? Okay, I did find the monkey. Okay. Wala man. Sa mga kimig. Find the monkey. Oo man. Tago. Ano, mas maklaro kung ako itong Ako picture. na. Mo daw ang tinawag nga monkey. Hide si monkey. Hide. Except naman sila, Bing. Hi, Tomo. Eh, naikon, oh. There. Peacock o guan. Alpaca. Alpaca. Lama daw, lama. Ano siya kailangan sa lama o alpaca? Ang alpaca is merag peacock. Yung peacock, oh. Naikon na yan. Ha? Deer. Nanay baligya pagkaon niya sa base camp mo? This way? Alas 5 naman good. Dili na lang ta para balik dito. Oh, shit. I'm afraid mga kawak mga kinakita. Indian peafowl. Ay, di na si peacock ko ga. Sa bangit daw peacock. No, G. Deer. Di daw mao. Or pwede siguro dito sa kuwan mo. Pagkalanan bitaw. Yung sa main? Sige ito bitang una kang i-drop. Punta tayo nga wala tayo i-drop. Ah, okay. Kasi pangalan na to. Or kung na-pick up mo, tanga kasi pwede ma-dinner dire, anak. Kung mag-pick up na taba, mo na to sa driver ka na mag-dinner na. Kaya mo pwede before na lang ang safari makakaon na ta. Mm. Take down. Where's the deer? Deer, oh, deer. Yeah. Deer and deer. Ah. There you are. Javan deer. Yun, kinay tiger. Lah. Ano to deer? Ay, deer. Kung saan na pagtanaan diha? Ha? Sa pag-anha diha? Kani mang gudo ang deer? O tara o. So, na siya pag-anha. Nay, kuan diri nga banda. Tiger. May halas. There, halas. Aha. There. Tara o. Sa Oh, it's a kawayan. big, big snake. Oh, No, ugly snake. si kuan. Si Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Mag-watch na kabi.
Safari Camp. Yung camping or restaurant area ng Cebu Safari. Seafood. Ito na siya. Chowder. Chicken teriyaki. Sweet sour fish. Fish. Chiring. Asa yung mga drinks? Uy, pili lagi ka oman ba? Wala ko nag-drinks. Mag-water. Wow. Na-nice kayo mo ang angle. Safari. Night safari. Again. Yung mga safari. Safari. Hi. Safari. So they will rest. Okay. Spotted. Hindi makita. Hindi makita sa video. Here. Nagwa siya? Oh, no. So, scan na siya to make them look. Take a look sa iyahang legs. So, ang ilahang front legs is longer than their back legs. So, mo na mag-help sa ilaha to travel in a long distance so that they will not hyena the national Wow, masay animal tiger of nga wala Lebanon. naman lagi. Kaya since they were able to eat carrion animals, Di siya maklaro sa mga kung rapid kamera. so that's because si striped hyena ni siya, ang laughing hyena mao to si spotted hyena. So mao to si Carmen o si Carlo, sila to ang Ang tingin laugh. sila mag-laugh. Si Leroy, so laugh is so rare lang Nakagod siya. that humans can have. And another thing about hyena monster, if ang ilahang tail mo stand erect, that means signal to attack. Oh no. Yes, ma'am. If they feel threatened or harm, ma'am, Wow. Ah, di man kita tong noong. Di mo kita tong noong. Shadow will not stay longer sa my glass. So that is Shadow, 5 years old. Born and raised under human care here in Cebu Safari. Hello. And by the way, one of the fun facts about White Tiger, everyone, May pambukay siya. Cute kayo siya do. Chubby. Chubby kayo siya. Cute. Yung ba picture niya siya do? Huh? You see the tiger? born and raised under human care here in Cebu Safari. Hello. And by the way, one of the fun facts about White Tiger, everyone. Oh! Tiger sila ni ang cancer, pinaka-large, pinaka-dako na big cat pero mas bigger ang Siberian. Ang naana mo is Bengal. Daba-daba yan. Which is ang Bengal tiger, the national animal of Cute India. kayo sila So ngayon. tomorrow morning, if you wish to witness, we have orange Bengal tiger feeding 10:30. Same area. Because every day, ma'am, every after 2 hours ang interval sa white of orange. So sa white tiger feeding tomorrow, ma-witness right after the bird show. Jacob, Nag-eat siya. Oh, nag-eat ang tiger. Jacob, Mama. Jacob. Bakit siya kayo siya batan ang baka inuro na kayo mo. Huli pa ito ka chabit mo. Yung malang
Wala kay nung gana cute ay. Wala ko iyang face. Kasi ang name. Kasi ang name. Then we already have 4 white tigers. Yes. Wala bay-labay yan siya. Every other day ma'am, for safety reasons, separated na sila kay adult naman si Shadow o si Cloud. Then for now, enrichment lang na niya, but sa iyang main diet yun kay 5 to 8 kilos. Ayan guys. Hmm? Wait. Wait. Fish. So big. So big fish. Ito. Aquarium. Fish. Buka tiga sa kaya. Hindi ako para sa kado. Kasi na siya. Kita sa onda yun. Monstera. Philodendron. Golden Melinoni. Gabi-gabi. Naingon ko pa. Alocasia albo. Diba? Amaray. Morning. Coffee breakfast sila. Good morning. Wow. What's that, baby? What's that? What's this sound? Come here. Come on. Mamingo. Ipawak siya dyan sa landang. Wow! Di na ako. Gahanguson ako pagdalon siya ng sakado. Bugat, hindi po siya buyag. 13 kilos na ba siya? Pilay siya pink. Yung luspad sila. Sukos. Yung pami ko. Sila kay ba? Balik na tugtan ang bagay siya. Dagay kung tanang mga hayop. Pagsulod ginawa, ano dahil? So many leaves. Abi na, alam na yung ano? Eagle, oh. Eagle, baby. You see the eagle? You see the eagle? Oh, eagle, oh. Eagle. Nagsing siya, baby. Eagle na lang ba mo? Eagle na dito. Are you seeing? Hey, baby. Sige, buka to. Bird. What's that? Ligo kayo. Saba kayo sila. Baby, oh. Sing sila, B. Nag-sing. Ay! So many birds. Oh, look, oh.
Dapat Wow. Na, bibi, oh. La. La. Kuya, lagi lang babae lang. Lahi nino. Lahi po itong takipan. Kalinis. Lahi, kay baho man nila yung kaon. Big kayo, big. Oh, nice kayo sila maglupad. ikaw hold didi ah. Ayaw Bria. Yo, i-hold lang big. Oh, nanay bird. So no, hold this one. Sige. No, don't do it. Yan lang kastan. Give the sun. Na bird, ah. You give the bird, oh. You give the bird. Bird. No, this one. I-hold. Ano lang, i-hold lang. Ato sang padulan. Halo. Ginakuha niyang lingin. Abi niyang makaon. Hindi na niyo makuha, oy. Ginatang lang. Oh, na-eat ang bird ba? Kit-kit akong ulo. Si Juhi, babigyan ko yung ulo. Gali. Ginatang lang yung kuhan. Nakita na mo dyan, eh. Nako. Isa directory, shooting na siya lang. Hold properly ah. Hold. Hold ba? Ano nga ba? Hold ba? Shooting, hold. Hold ah. What the heck, Mama? Baby. Ay! Amo din saba kayo. Magano kayo do? Fish again for the baby. Okay. Dog, yes, mag-sit down tadi ya, mag-watch ko sa mga fish. Acho pecho why you cannon? You cannon? Bear cats. Bear cats. Bear nga cat. There ka. Shaggy black cat. Black pearl. Nocturnal siya. Bear cat, ikaw So lions are nocturnal animals, which means they're more active at night than day. And they can rest, sleep, or sit 20 hours a day. Wow, we wish. Lions are carnivores. How to be you? Five prints is very unique one. And they are herbivores, only eat plants and grass. And that one, little one po is Impala. Impala is the best runner in any animals and fastest runners in any animals. What's that? Kushi. What's that, Like a baby? donkey po, but they are not. That's a water back. Buto, sila po yung example sa Waterbuck. habang tumatanda, sumasarap. They have a very oily skin po. That color green and another color, that's their drink. We didn't know because Waterbuck. it's a secret. Next, they can climb mountains. And their horns is very unique. And the female will not come and produce 7 levels of milk.
Dok siya do. Galihok siya do. Di siya gigang? How are you there? Big crocodile. Basig ko na AI. AI. Sana ako kabuaya. Mambak na word na. Mambak siya. Mambak. Kami lang mga krokodil ang mambak. So big crocodile ba? It's meal time. Ha? It's meal time daw. Masaka na siya. Ibatan ako sa Sophie dito. Tsaka reaction. sa Ikaw crocodile. siguro ang adto. Di ako kakira ko. Ano to? Kuha nila baba eh. Ito nilang mouth Siya view. ang natiko kita. Kaayo. Nag-senate sila Ate, meeting. mahulog. Si Tito Soto. Senate hearing. Senate hearing. Ni, daw mo ni pinaka... Senate hearing. Oh, hindi na sila. Na mag-read sila? Oh. Patong siya. Dito mo ka na makita. Ano? Bayang isa. Buang gidatugan. Hoy. Ay, magtusan na ibugat ito. Ay, tipo siya nga ako siya na. Close your eyes, babe. Hello. Abay, din yun. Ito daw ko, babe. Ano ni mo naghanit? Ay, nag-anak-anak na Nicole? Hoy. There. Ano? Bayang isa. Buang gidatugan. Hoy. Ay, magtusan na ibugat ito. Ay, tipo siya nga ako siya na. Close your eyes, babe. Hello. Abay, din yun. Ito daw. The view is something like... Every day. Uy, live show siya, B. So funny. Mm. Dagan kay audience. Nag-audience sila. Mana to? 5 seconds, ano to? Nataot na siguro. Nagkuha na siya nagkadaw. Nagkadaw. Uy, live show siya, B. So funny. Mm. Ala, what are you doing? Di ka pa starter? Di lagi mo lang. Puno ang rep. Di ka pa starter? Di lagi mo lang. Puno ang rep. Giraffe. Mm-mm. You want, oh, you want, oh, Naliwan, oh. you want, oh. Siya. Landong siya. Oo. Wala sa to. Malingkod na siya diyan. Mga ina dito siya sa... Wala pa. Itong landong. Bahag siya. Nagbanig siya. Sino kaya siya landong? Init pa. Ano niya? Na! Money. Bunny. Maliit lang oh. Donkey. Let's go That's donkey. the bunny donkey. Donkey. Ah.
Dako man lagi nga lang tiba. Ba? Basig. Ano kayo ng Korean? Hmm. Ano kayo ng Korean? Gusto niya ganyan. Sure, ito siya. Hindi po siya patat. Hi, lamas. Lamas. So, baho. So, baho. Yak, baho. Dako kayo lang ice. Ano mo man ang mga block ng dagway. Yan yung mga pouty lips. Hi, lamas. Ano sabi? You pointy, what's that? Big mission.